2026. godina već odavno izaziva ogromnu pažnju među ljudima koji prate drevna proročanstva, mistične zapise i upozorenja duhovnih učitelja. Ali ono što posljednjih meseci posebno intrigira javnost jesu tibetanska predanja o čuvarima i navodnom periodu koji bi mogao da promeni način na koji čovečanstvo gleda na sebe, svet i budućnost. Upravo zato se posljednjih nedelja sve češće postavlja jedno pitanje koje izaziva buru komentara širom sveta. Da li druga polovina 2026. godine zaista označava početak velikih promjena koje će kulminirati tokom 2027. godine? Neki tvrde da su znakovi već počeli da se pojavljuju, drugi upozoravaju da se čovečanstvo nalazi na ivici ogromne psihološke, duhovne i društvene krize, a treći veruju da su drevni tibetanski monasi vekovima pokušavali da upozore ljude da najveća opasnost ne dolazi s polja, već iz same ljudske prirode, pohlepe, mržnje, agresije i haosa koji se širi planetom. Šta vi mislite? Da li su ovakva proročanstva samo mitovi koji se ponavljaju kroz vekove ili postoji razlog zbog kog milioni ljudi širom sveta upravo sada ponovo govore o Tibetu, skrivenim manastirima i navodnim čuvarima koji bi mogli da se otkriju već 2027. godine? Napišite svoje mišljenje u komentaru jer ovo što ćete čuti u nastavku već izaziva ogromne podele među ljudima koji veruju da ulazimo u potpuno novu eru. Tibet se vekovima smatrao mestom koje čuva znanja do kojih ostatak sveta nije mogao lako da dođe. Još u prošlim vekovima ekspedicije iz različitih država odlazile su u zabačene delove Tibeta pokušavajući da stupe u kontakt sa monasima, starcima i ljudima za koje se verovalo da imaju pristup drevnim tajnama. U mnogim pričama i zapisima Tibet nije predstavljen samo kao geografski prostor, već kao mesto gde se prema verovanju mnogih dodiruju duhovni i materijalni svet. Tibet je misteriozno mesto. Osjećaj je kao da ste zakoračili u drugu dimenziju ili vreme. Nema osjećaja gradskog života. Sve je odmereno, mirno i veoma strogo. Postoje manastiri gde ako uđete na njihovo imanje, možete izazvati ozbiljan sukob sa monasima. Oni smatraju zemlju na kojoj se nalazi njihov manastir svetom i turisti ne bi trebalo da je skrnave svojim prisustvom. Čak i u Lasi, glavnom gradu Tibetske autonomne oblasti, postoje takva mesta. 30. godina prošlog veka Nemci, Britanci i Rusi dolazili su ovde da razgovaraju sa čuvarima mudrosti, lokalnim starešinama. U to vreme sovjetska ekspedicija koju je predvodio Matvej Zaharov poslata je u Tibet. Za razliku od Jakova Blumkina, on nije doveo nikakve dokumente ili artefakte, ali je razgovarao sa nekoliko igumana, odnosno Khempoa, koji su ispričali otprilike istu priču o budućnosti. Zanimljivo je da je radnja smeštena u kraju 21. veka. Prema tibetanskim monasima iz 1930-ih, kraj 21. veka bit će prekretnica za čovečanstvo. Civilizacija će prestati da postoji u svom dosadašnjem obliku. Neće biti rata ni katastrofe. Naprotiv, osvanuće era takozvanog zlatnog lotosa, holističkog procvata i razvoja čovečanstva. To se neće dogoditi odmah, već će početak ovog putovanja biti u posljednjim decenijama ovog veka, mada neki pominju i 2027. godinu. Zaharov je saznao da su na zemlji ranije postojale ere zlatnog lotosa. Predstavnici prethodnih civilizacija, koji su živjeli pre mnogo hiljada i miliona godina, iskusili su ih.
Sve će početi kada se led Atlantika otopi. Da li će se sve to dogoditi nepoznato je. Desetinama hiljada godina prosvetitelji i učitelji okovani ledom čekaju svoje buđenje. 7 kraljeva i kraljica prošlog čovečanstva će se vratiti. Ljudi će biti podeljeni u 7 kategorija na osnovu svojih sposobnosti. Pojavit će se škole tehnologije, duhovnog prosvetljenja, obožavanja elemenata i druge. Sve će dobiti znanje u skladu sa veštinama koje su mu date pri rođenju. Veliki gradovi bit će izgrađeni na nebu i na morskom dnu. Plutajuće barke će se pojaviti u morima i okeanima. Svemir će takođe postati deo ljudskog doma. Više neće biti zemalja i država, religija i etničkih grupa. Svi koji dođu na ovaj svet dobit će znanje. Moći će da stvaraju svojim rukama i snagom svog duha. Za one koji su postigli savršenstvo otvorit će se sposobnost da napuste svoja tela i lete u druge svetove i planete. Mentori će ukloniti pečate sa energetskih tunela i omogućiti ljudima pristup planetarnoj energetskoj banci znanja. Ona se otvara tek kada se 7 stvaralaca univerzuma probudi. Ako je sve to tačno, onda sledi da su tvorci univerzuma poznati kao prosvetljeni mentori, već nekoliko puta posetili naš svet tokom vremena prethodnih civilizacija. Zašto onda nisu mogli da izgrade idealno društvo? Prema rečima monaha, pouzdano su poznata samo posljednja 3 pokušaja, dok šta se desilo pre toga ostaje nepoznato. 3. civilizacija od nas je propala zbog intervencije vanzemaljskih bića. 2. preadamiti, gotovo savršen pokušaj, nisu uspeli da spreče pad kosmičkog tela na zemlju, što je dovelo do njihovog uništenja. Prethodna civilizacija prema tibetanskim monasima bili su Atlantiđani. Razljutili su sopstvene učitelje, izazivajući ih. Ponos, pohlepa i pohota potpuno su im zamaglili rasuđivanja, a onaj iznad stvaralaca univerzuma je dozvolio da se protokol pročišćenja sprovede. Slika se pojavljuje ovako. 7 velikih bića, očigledno neljudskih, dolaze i odlaze, omogućavajući civilizaciji da dostigne novi nivo razvoja. Nadbiće, možda taj isti apsolut, predsedava nad njim. Postoje određene granice i protokoli koji se moraju poštovati. Inače postoji rizik da budu zbrisani sa lica zemlje. Po mom mišljenju, reči monaha, kako ih je preneo Matvej Zaharov, prilično su zanimljive, možda čak i sadrže zrno istine. Međutim, želeli bismo da istaknemo da u suštini govorimo o promeni sistema. Da, savremeni svetski poredak pokreće mnoga pitanja. Ponekad se čak čini kao da je pokvaren, a zapravo sve tone u haos. Ali hajde da pogledamo kvalitet života u 17. i 18. veku i danas. Hajde da uporedimo tehnološke aspekte civilizacije. Naravno, i vi biste kao i svi ostali voljeli da neko dođe i reši nastale probleme, da ispravi naše greške umjesto nas. To je na neki način utešno. Znate da ako nešto pogrešite, neko će doći i ispraviti to, pokazati vam kako treba da se radi. Ali najverovatnije takva bića ne postoje. Moramo ispraviti sopstvene greške. Moramo učiti iz svojih grešaka, izgraditi pristojno društvo i restrukturirati našu psihologiju, udaljavajući se od životinskih, agresivnih instikata ka kreativnosti. Međutim, u svetu koji se svakodnevno suočava sa geopolitičkim previranjima, klimatskim promjenama i društvenim krizama, drevna proročanstva često privlače pažnju onih koji tragaju za odgovorima na pitanje budućnosti.
Jedno od takvih je i proročanstvo čiji je fokus na 2026. godini, koje kaže da će veliki meteor pogoditi obale velike vodene površine. Ali ovo nije obična katastrofa. Ako čovečanstvo prihvati poruku koja naglašava saosećanje, etiku i duhovnu praksu, bolesti i sukobi bi mogli nestati. Nasuprot tome, odbacivanje poruke donosi opasnosti, pa tako proročanstvo dalje razlaže tok događaja kroz naredne godine, povezane sa tibetanskim horoskopom. 2027. godina je godina ženske vatrene ovce, porast bolesti uzrokovanih srčanim problemima. 2028. godina je godina muškog zemljanog majmuna. Strašne poplave i glad potencijalno pokreću nove epidemije. 2030. godina je godina gvozdenog psa. Kritična godina sa opisima gradova ispunjenih mesožderima, što se može tumačiti kao nasilni sukobi i ratovi. Savremeni tumači predviđaju upotrebu naprednog oružja i globalne napetosti. 2032. godina je godina miša. Kulminacija proročanstva donosi duhovni zvuk iz svemira, simbol obnove za one koji su ostali verni principima saosećanja. Ovo što ovo proročanstvo čini jedinstvenim jeste naglasak na rešenje. Umjesto bunkerizacije i panike, preporučuje se izgradnja karaktera i negovanja saosećanja. Jamjang nudi praksu Avalokiteshvare, bodhisatve, saosećanja, poznatu kao meditacija velikog odgovora. Prema njemu, čak i jedna osoba koja je praktikuje u gradu može doneti korist čitavom gradu. Dakle, suština je jasna. Spoljni haos je odraz unutrašnjeg stanja čovečanstva. Odbacivanjem sebičnosti i negovanjem velikog saosećanja moguće je preokrenuti tok događaja ili ublažiti posljedice. Zbog toga su priče o tibetanskim prorocima opstale do danas, iako su skeptici godinama upozoravali da među njima ima i ljudi koji koriste mistiku da bi obmanjivali druge. Ipak čak i među onima koji ne veruju u nadprirodno, pojedina imena ostala su predmet ogromne pažnje. Jedno od tih imena je Puncok. Prema pričama koje kruže godinama, ovaj čovjek je navodno proveo 3 decenije u meditaciji i molitvi pre nego što mu se, kako tvrde njegovi sledbenici, otvorilo treće oko. U tim pričama navodi se da su se sa njim konsultovali i veoma uticajni ljudi, uključujući i Dalaj Lamu. Puncok je tvrdio da tokom meditacije vidi slike i prizore, dok mu glas objašnjava njihovo značenje. Njegove pristalice ističu da je navodno predvideo nekoliko velikih događaja koji su kasnije zaista pogodili svet, ekonomsku i energetsku krizu, globalnu epidemiju, sukobe na Bliskom istoku i konflikte na postsovjetskom prostoru. Međutim, čak i oni koji veruju u njegova proročanstva priznaju da su postojala i predviđanja koja se nisu ostvarila, poput velikog razornog zemljotresa u Sjedinjenim Američkim Državama ili dolaska inteligentnih vanzemaljaca. Upravo zbog toga mnogi danas postavljaju pitanje: da li su njegove najnovije poruke upozorenje koje treba ozbiljno shvatiti ili još jedno mistično predanje koje ljudi tumače onako kako žele? Puncok je tvrdio da ne vidi uvek tačne datume, već događaje koji tek treba da dođu. Prema njegovim rečima, ako se nešto još nije dogodilo, to ne znači da neće. I upravo tu počinje deo priče koji posljednjih meseci izaziva najveću pažnju. Još 2017. godine govorio je o navodnom buđenju čuvara. Tvrdio je da najpre čuje glasove čuvara ponora,
zatim čuvara dubina, potom čuvara etra, a da tek treba da se jave čuvari kosmičke materije. U njegovom tumačenju to nisu bila obična bića, već drevni čuvari sfera života, vode, zemlje i vazduha i kosmosa, koji su postojali pre pojave čoveka. Upravo taj deo priče danas izaziva ogromnu pažnju na društvenim mrežama, jer mnogi povezuju njegove reči sa sve češćim pričama o neobičnim pojavama na nebu, klimatskim promenama, tenzijama među državama i osjećajem globalne nestabilnosti. Puncok nije davao precizne datume, ali je tvrdio da će se sve dogoditi vrlo brzo po metafizičkim standardima. Govorio je da će se čuvari pojaviti kako bi zaustavili nivo mržnje, agresije i destrukcije koji raste među ljudima. Tvrdio je da energija, krvi i vatre uništava planetu i da upravo ljudska dela hrane taj talas haosa. Posebno je zanimljivo što se u njegovim porukama stalno ponavlja ideja da se čovečanstvo približilo opasnoj tački iz koje možda više nema povratka bez velike promene sistema vrednosti. Prema njegovim rečima, čuvari ponora trebalo bi da izađu iz okeana i mora, čuvari dubina iz pukotina i pećina, dok bi se čuvari etra spustili sa neba. Kada se njihove sile spoje, otvorio bi se portal za dolazak čuvara kosmičke energije. U tim pričama posebno se naglašava da ljudi ne bi trebalo da se plaše tih događaja, već da kroz molitvu i meditaciju ubrzaju dolazak čuvara koji bi navodno doneo novu ravnotežu svetu. Upravo druga polovina 2026. godine danas se sve češće povezuje sa ovim predanjima. Razlog za to je i drugo tibetansko proročanstvo koje se pripisuje budističkom učitelju Jamjangu Kenceu Čokiju Lodrou, jednoj od najvažnijih figura Rime pokreta u 20. veku. Njegovo delo, svetlost koja razjašnjava stvari, proročanstvo o onome što dolazi, posljednjih godina postalo je predmet ogromnog interesovanja ljudi koji veruju da svet ulazi u period velikih promjena. Prema tom tekstu, 2026. godina označena je kao godina muškog vatrenog konja u tibetanskom kalendaru i predstavlja početak kritičnog perioda za čovečanstvo. U centru proročanstva nalazi se veliki meteor, koji bi trebalo da pogodi obale velike vodene površine, međutim, u pitanju nije klasična katastrofa, već događaj koji nosi duhovnu poruku. Navodi se da bi unutar meteora mogao biti pronađen tekst koji sadrži poruku o saosećanju, etici i duhovnoj obnovi. Prema ovom tumačenju, čovečanstvo će se suočiti sa izborom. Ako prihvati poruku, svet bi mogao ući u period izlečenja, smanjenja sukoba i nestanka bolesti. Ako je odbaci, sledili bi periodi velikih epidemija, društvenih kriza i prirodnih katastrofa. Upravo taj deo priče mnogi danas povezuju sa rastućim tenzijama među velikim silama, ekonomskim problemima, klimatskim promjenama i strahom od novih globalnih sukoba. Posebnu pažnju izaziva deo u kojem se govori o vrhuncu zlog doba. U tim tumačenjima navodi se da će nemoral, sebičnost i agresija dovesti svet do ivice kolapsa. Zbog toga se posljednjih meseci sve češće pojavljuju analize koje pokušavaju da povežu ova proročanstva sa realnim događajima koji se već dešavaju. Neki ukazuju na rast nasilja, političke podele i strah od velikih ratova. Drugi podsjećaju na klimatske promjene, topljenje leda na Antarktiku i sve češće ekstremne vremenske pojave. Upravo topljenje leda na Antarktiku zauzima centralno mesto u još jednom tibetanskom predanju
koje posljednjih godina ponovo postaje viralno. U pričama koje se vezuju za razgovore sovjetskog istraživača Matvejeva Zaharova sa tibetanskim monasima 30. godina prošlog veka, govori se o buđenju 7 kraljeva i kraljica prošlog čovečanstva, kada se led Antarktika otopi. Prema tim pričama, svet će krajem 21. veka ući u eru zlatnog lotosa, period ogromnog razvoja i transformacije civilizacije. Govori se o gradovima na nebu i ispod mora, o plutajućim barkama koje će prelaziti okeane i o tome da će svemir postati deo ljudskog doma. Ljudi bi navodno bili podeljeni u 7 grupa prema sposobnostima, a znanje bi se prenosilo drugačije nego danas. U tim predanjima navodi se i da više neće postojati države, religije, ni etničke podele u današnjem obliku. Ljudi bi prema tim pričama razvili potpuno nove sposobnosti i pristup nekoj vrsti univerzalne energije znanja. Upravo zbog ovakvih tvrdnji skeptici često odbacuju tibetanska proročanstva kao mešavinu mita, religije i filozofije, dok drugi smatraju da ona simbolično upozoravaju čovečanstvo da sadašnji sistem više ne može dugo opstati bez ozbiljnih promjena. Posebno intrigira deo u kome se govori o prethodnim civilizacijama, Atlantidi, preadamitima i drugim narodima koji su prema ovim predanjima navodno već prolazili kroz ere zlatnog lotosa. Jedna civilizacija je prema pričama monaha uništena intervencijom vanzemaljskih bića, druga nije uspela da spreči pad kosmičkog tela. Atlantida je navodno propala zbog pohlepe, ponosa i sukoba sa sopstvenim učiteljima. Zbog svega toga mnogi danas veruju da druga polovina 2026. godine i početak 2027. neće biti važni zbog jednog konkretnog događaja, već zbog atmosfere koja se sve više osjeća širom sveta. Ljudi govore o osjećaju nesigurnosti, strahu od velikih sukoba, ekonomskim problemima i ubrzanom tehnološkom razvoju koji menja svakodnevni život brže nego ikada ranije. Veštačka inteligencija, globalne tenzije, klimatske promjene, priča o neobičnim pojavama na nebu i sve jači osjećaj da se svet nalazi pred ogromnim transformacijom dodatno hrane interesovanje za ovakva proročanstva. Upravo zato pojedini analitičari smatraju da je ključ tibetanskih poruka možda mnogo jednostavniji nego što izgleda. Umjesto doslovnog dolaska čuvara, moguće je da se govori o potrebi da čovečanstvo promeni način razmišljanja pre nego što posljedice agresije, pohlepe i destrukcije postanu nepovratne. U tim tumačenjima čuvari predstavljaju simbol promjena svesti, a vatreni talas simbol ratova, mržnje i haosa koji prete da progutaju svet. Ipak činjenica je da interesovanje za Tibet, tibetanska proročanstva i navodne događaje povezane sa 2026. i 2027. godinom raste neverovatnom brzinom. Snimci o ovoj temi imaju milione pregleda, a komentari ljudi pokazuju da mnogi osjećaju da se svet nalazi na prekretnici. Neki veruju da nas čeka duhovna obnova. Drugi strahuju od velikih globalnih potresa. Treći smatraju da su ovakve priče samo odraz ljudske potrebe da pronađe smisao u vremenu punom nesigurnosti. Ali jedna stvar je sigurna, priča o Tibetu, čuvarima, vatrenom konju, meteoru i zlatnom dobu, ponovo su postale tema o kojoj govori ceo svet. I upravo zato pitanje koje sada mnogi postavljaju zvuči možda dramatičnije nego ikada ranije.
Da li će druga polovina 2026. godine zaista označiti početak perioda koji će promeniti istoriju čovečanstva? Ili će se i ovo proročanstvo pridružiti dugom nizu misterija koje nikada nisu dobile pravi odgovor? A možda i najvažnije pitanje od svih, da li je najveća promena zapravo ona koja mora da se dogodi unutar samog čoveka pre nego što bude kasno? Možda upravo zato tibetanska proročanstva i danas izazivaju toliko pažnju jer ne govore samo o katastrofama, meteoru ili misterioznim čuvarima, već pre svega o čoveku koji je izgubio granicu između napretka i samouništenja. Dok jedni sve ovo smatraju običnim mitovima i simbolikom, drugi upozoravaju da svet poslednjih godina zaista izgleda kao mesto koje ulazi u period ogromnih promena, straha i neizvesnosti. Druga polovina 2026. i cela 2027. godina u ovim zapisima ne predstavljaju samo datume, već trenutak kada bi prema verovanju tibetanskih monaha čovečanstvo moglo da se suoči sa posljedicama sopstvenih odluka. Zato možda najvažnije pitanje nije da li će se čuvari zaista pojaviti, već da li je svet već ušao u fazu u kojoj više ništa neće moći da ostane isto. Ako su stari zapisi makar delimično tačni, onda najveća opasnost možda ne dolazi iz kosmosa, okeana ili dubina zemlje, već iz mržnje, pohlepe i haosa koji su ljudi sami stvorili. Šta vi mislite? Da li su ovo samo mistične priče koje se vekovima ponavljaju ili upozorenje koje čovečanstvo nije ozbiljno shvatilo na vreme? Napišite svoje mišljenje u komentaru i recite da li verujete da će 2027. godina zaista otkriti nešto što će promeniti svet kakav poznajemo.